Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Tag 5,000 pesos nga fuel subsidy sa mga apektadong drivers. Sugdan na pagpanghatag sa DSWD-7 ug mga adlaw. Laing aumento sa pritihan sa Santa Rosa Ferry Express sa isla sa Olango. Ipatuman sugod ug mga adlaw. 7 ka mga civilian informant nga nakahatag og impormasyon sa mga nalambigit sa illegal nga drugas, gitunulan og reward money. Electrician nakuhaan og dulaan 14 milyones ka pesos nga shabu sa syudad sa Mandaue. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan. Maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, LTFRB7 migahin og 86 milyones ka pesos aron mapunduhan ang fuel subsidy sa mga apektadong public transport drivers sa Central Visayas. Samtang sugdan sa DSWD-7 ang pagpanghatag og hinabang ngadto sa mga tricycle drivers ug mga adlaw. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipangandaman na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 ang himong distribution sa fuel subsidy ngadto sa mga apektadong public transport operators and drivers sa rehiyon. Migahina ang uluhang buhatan sa LTFRB og 86 million pesos alang sa Central Visayas og downloaded na aron iapod ning simanaha. Mato di LTFRB 7 Director Abusamin Matuan nga mulapas na sa 13,000 ka mga operators o drivers ang nalakip sa listahan sa mga makadawat og fuel subsidy. Makadawat ang matag driver og labing menos 5,000 pesos nga tabang. Gitahasan sila sa kadagkuan nga kung mahimo padalion ang proseso sa pag-apod nini ngadto sa mga tabangonong drivers karong nagkamahal na gyud ang presyo sa petrolyo. So, ang gusto ni Chairman, actual cash out talaga yung mangyayari. So, Physical? Physical. So, ito pa nga, piniprepare natin. We have submitted today to the central office and then we are waiting for further instructions. Gitatausab ni Matuan nga nagagikan mismo sa mga operators ang gihatag nga listahan sa mga kwalipikadong beneficiaries sa fuel subsidy program. Una pa kini gihatag ngadto sa national office. Ayun din ang ginawa nating basihan for us to issue certification na itong mga drivers na to ay sila yung beneficiaries. Isiguro nun sa LTFRB nga himong hapsay ang distribution sa fuel subsidy ngadto sa mga angayang tabangan. Sa laing bahin, sugdan karong Miyerkules sa buntag, Abril 8, ang distribution sa fuel subsidy ngadto sa mga tricycle drivers sa Central Visayas gikan sa Department of Social Welfare and Development 7. Unang ipatuman ang pag-apod nini sa siyam ka mga syudad sa Central Visayas tibok adlaw. Mulapas na sa 15,000 ka mga tricycle drivers ang makadawat sa tag 5,000 pesos nginabang ubos sa assistance to individuals in crisis situation kon AICS. Gitahasan usab sila sa uluhang buhatan sa DSWD nga abagan kato mga qualified beneficiaries aron muarang-arang na ang kahimtang karon nagkamahal na ang presyo sa petroleum products. Gia Navarro, CCTN News.
Gipatuman na ang 4-day work week sa Cebu City Government aron mas makadaginot sa paggamit og kuryente taliwa sa nasinating global fuel crisis. Ubos sa Executive Order number 69 ni Mayor Nestor Archibal, abli ang mga buhatan nila gikan sa Lunes hangtod sa Huwebes, alas 8 sa buntag hangtod sa alas 6:30 sa gabii. Pinasubay kini sa mga lagda gikan sa Civil Service Commission bahin sa saktong oras ngating trabaho sa mga empleyado sa gobyerno. Apan magpadayon ang trabaho sa pipila ka mga buhatan nga adunay essential services. Pinagi sa gihan-ay nila nga shifting schedules o temporaryo nga lang hinuon ang 4-day work week sa syudad hangtod sa Abril 17 aron masubay kung epektibo ba kini o padayonon pa ba. Magpatuman na usab og pagsaka sa plite ang Santa Rosa Ferry Express tugod ugmang adlaw tungod sa padayong pagsaka usab sa presyo sa petrolyo. Katunga sa pag-ubinto sa plitehan gikan sa 40 pesos, mahimo na kining 60 pesos ang plite. Unang gipatuman ang pagtaas sa plite gikan sa 40 ngadto na sa 50 niadtong Marso 17. Kini ang ikaduhang uminto nga wa pay usa ka buwan. Ang discount sa plite sa mga estudyante, PWDs o mga senior citizens anaa sa 48 pesos samtang 30 alang sa mga bata. Matod sa ferry operator nga ang pagsaka sa plite nagsunod sa Marina Advisory number 2026-15 nga nagtugot og regulated fare adjustment. Sa advisory nga gipagawas sa Marina niadtong Marso 30% sa plitihan sa mga pampasiruan ang pagsaka sa plite. Apil na niini ang 20% nga unang uminto ubos sa Advisory 2026-10. Syudad sa Mandawi nagdugang og sakyanan alang sa ilang libreng sakay program. Inay nga mga regular nga mga bus ang abangan, electric vehicles, subay na sa nagkataas nga presyo sa petrolyo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagrino. Giinspeksyon kaganinang buntag sa mga opisyales sa syudad sa Mandawi ang mga electric vehicle nga mobiyahe dugang sa libreng sakay program. Duha ka bagong PWD-friendly nga e-vehicles ang gipuno aron mas daghang mga residente ilabi na ang mga persons with disability ang makabenepisyo. Matag sakyanan maka-accommodate og kapin 20 ka pasahero ug adunay ramp aron mas sayon ang pagsakay sa mga PWD. Laki posab sa unit ang real-time monitoring camera aron masiguro ang kalawasan sa mga pasahero. Ang maong e-vehicles magserbisyo sa ruta gikan sa Shell Sentro padung sa University of Cebu, Lapu-Lapu and Mandawi ug vice versa. Ang libreng sakay nga mga bus ug e-vehicle ang mobiyahe Lunes hangtod Biyernes walay labot ang holidays. Inay nga fuel-fed nga bus bagong gigamit nila ang e-vehicles ilabi na nga nagkamahal ang presyo sa gasolina. Magsugod og bayad sa aba nga 6,500 pesos matag buwan ang syudad human sa tulo ka semana nga libreng pahuwam sa operator. Nag-allocate magyunta for this year alone og 40 million para sa tato sa libreng sakay program nato na pero kato siya costly lang to siya kay kung if I'm not mistaken sakto man siguro 13,000 per day ang ilang gipangayo sa katong mo provider nato na katong mga vehicles no so kani siya electric more than half the price ang atong masave. Nagkadaiyang ruta nagbiyahe ang libreng sakay sa syudad nga moabot na sa kapin na po ka units lakip na ang unom ka mga bus gikan sa mga barangay. Libreng sakay sa atong mga constituents na di lang ngayon nato daghanon sa di sa taganahan mo compete sa atong transport sector ato para makatabang lang sa mga tao para makahatag og alibyo sa tagsa-tagsa nila kaadlaw-adlaw na panginabuhi. Sagad sa mga sakyanan nagbiyahe atol sa peak hours buntag sayo ug hapon hangtod alas 7 sa gabi. Mary Rose Sagrino, CCTN News. Pribadong Universidad sa Sugbo dili mo minto sa pangayoong tuition fee karong umabot nga ting klase. Tabang kini gikan sa mga kadagkuan subay na usab sa nasanating global fuel crisis sa nasod. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nahukman sa kadagkuan sa University of Cebu nga dili nila dugangan og tuition fee ngadto sa mga magtutungha karong umaabot nga academic year 2026-2027.
Nakita sa chairman nilang si Attorney Augusto Go nga nagkadaghan ang mga apektado sa nasinating global fuel crisis nga pinasikad sa nagpadayong gubot sa Middle East. Maong dili nila dugangan ang kalbaryo sa mga ginikanan karong anam-anam nang nagkamahal ang mga panginahanglanon sa panimay. Gibutyag digo nga niduso na unta sila og petisyon alang sa tuition fee increase ngadto sa Commission on Higher Education CONCHED. Apan dili nila ipatuman ang tuition fee increase gumikan sa kasamtangang kahimtang sa Pilipinas. Mipasalig sigo nga dili ra maapektuhan sa kinatibuk-an ang pagpadagan sa tunghaan taliwa sa krisis. As long as we can. Look, UC can afford it because we have the volume. But I also have to look at the welfare of my people. That's why I'm giving so many things for them. Tungod sa gipakitang pagpakabana ngadto sa publiko, giauhag digo ang ubang mga private educational institutions og sa gobyerno nga abagan usab ang mga tabangunong estudyante og pamilyang nagkalisod din panahon na. Sanglit kinahanglanon man ning panahon na ang maayong edukasyon ngadto sa mga tinun-an. That is the thing I like to tell you that this is what we are doing at UC. And I'm sure not only at UC, at many other schools. Dili usab patuman og komento sa bayranan ang mga tambalanang gipadagan sa AWG Group. Mapahimuslan usab sa tanang mga pasyente ang freeze sa hospital bills taliwa sa gikabalak ang pagsaka nini nga pinasikad na sa global crisis. Remaining as is, yung pag-freeze sa prices, it's a big help for everybody. So kunyari, what you have now as a bill, kunyari, will not increase by how many percent just because there's a fuel increase. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, 7 ka mga civilian informant nga nakahatag og impormasyon sa mga nalambigit sa illegal nga drugas gitunulan og reward money. Kana ug daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, Sinisibo offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. General Arcadio Maxilom, Cebuanong revolusyonaryo, nataw sa lungsod sa Tuburan, Subo. Si General Maxilom kanhi magtutudlo ug nahimong haligi sa katipunan sa Subo. Dihang namatay si Leon Kilat, si General Maxilom mo'y nangu sa revolusyon sa Subo batok sa mga Katsila. Ang iyang kaisog mo'y nakapugo sa mga Katsila pagbiya sa Subo. Apan si General Maxilom ug ang mga Subuanon way kalibutan nga ang Subo gibaligya sa mga Katsila ngadto sa Amerika sa kantidad nga $20,000. Kini nalatid sa nabantog nga Treaty of Paris. Bisan pa man sa pagtahan sa ubang mga katipunero ngadto sa mga Amerikano, si General Maxilom pabiling kahi sa iyang baruganan ug wa dayon mo'y yukbo sa mga kanok. Niadtong Oktubre 27, 1901, si General Maxilom mitahan sa iyang kaugalingon ngadto sa Amerikano. Iyang gigahin ang katapusang anib sa iyang kinabuhi sa iyang hiyutang natawan, ang Tuburan, hangtod sa iyang pagkamatay niadtong Agosto 10, 1924 uban sa iyang hataas nga pag-antos sa paralysis. Ang linya sa mga taong mikuyog sa iyang lubong nga gipangunahan ni General Emilio Aguinaldo may gitason nga 4 ka kilometros. Kini mao'y kinatas ang marcha sa lubong sa kasaysayan sa Subo. Ang daan nga kanhi Mango Avenue, kinganla na karon og General Maxilom Avenue, agig pasidungog sa Subuanong General.
Siya si General Arcadio Maxilom. Karbo sa Subo. Subuano ni. Balik sa ato mga balita, Cebu City Government nagpabiling alerto sa mamahimong epekto sa magnitude nga 5.1 nga linog. Apan wa makalingkawas sa kusog nga pagtayog ang uban nga mga infrastruktura sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nagpabiling kontrolado ang kahimtang sa dakbayan sa Sugbo, human nga giigo sa magnitude 5.1 nga linog netong Lunes sa hapon. Bisan og wala una sa syudad sa Makadiyot, nagbantay si Mayor Nestor Archival og nakig-alayon sa mga hingtungdang departamento og buhatan sa gipanghimong mga lakang. Samtang gisalig niya si Acting Mayor Tomas Osmeña sa pagsubay sa sitwasyon sa syudad alang sa nagpadayong response efforts human sa kusog nga pagtay-og sa yuta. Dali nga nihimo og monitoring og validation ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ngadto sa mga istruktura aron masuta kung aduna bay mga pagguba og luwas pa ba kining kasudlan pagbalik sa mga tawo. Wala na hinoy mga pagguba sa mga istruktura sa Cebu City Hall compound og nagpabiling luwas ang kahimtang sa mga nanarbaho. Apan, wa makalingkawas ang ubang mga government property sa syudad man sa Monglinog. Sama na lang sa buhatan sa Highway Patrol Group 7 sa Gorordo Avenue diin halos nabuwag ang haligi gikan sa iyang istruktura. Matod sa City Disaster Chair nilang si Consel Dave Tumulak nga nisugyot ang Department of Engineering and Public Works kun DEPW nga bukagon lang una ang false column nga hinimo sa mga hollow blocks. Delikado kini kung matumba daplin sa karsada diin anaa usab ang poste sa kuryente gikan sa Visayan Electric nga musangpot na usab sa kakuyaw sa mga mang-agi. Apan bisan pa man sa kapeligro karon, gitambagan ni Archival ang katawhan nga magpabiling kalmado gumikan sa posibleng aftershocks human sa kusog nga pagtay-og kagahapon. Gian Navarro, CCTN News. Samtang sa laing balita, 7 ka mga civilian informant nga nakahatag og kasayuran sa PDEA 7 sa mga nalambigit sa illegal nga drogas gitunulan og reward money nga moabot ang tanan og 1.6 milyones ka pesos. Kini ubos sa programa nga PDEA Operation Private Eye. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. 7 ka civilian informant sa Sugbo ang nakadawat og reward money nga mokabat sa 1.6 milyones ka pesos nga dako natampo sa pagkasakmit sa daghang shabu ug pagkadakop sa mga drug personality sa tibok 2025 kini ubos sa PDEA Operation na Private Eye. Ang mao nga ganti nga moabot sa 1,696,349.59 centavos personal nga gitunol ni Assistant Secretary Israel Efraim Dixon, ang PDEA Deputy Director General for Administration atol sa gihimong ceremony sa PDEA Regional Office 7 sa Barangay Lahog sa Sured sa Sugbo kagahapon. Amo nga kantidad gibahin-bahin kini sa 7 ka mga civilian informant dino sa kanila ang nakadawat og dakong kantidad tungod sa nahatag og impormasyon sa mga drug personality nga manampuson nga nadakpan og nakuhaan og dagko nga supply sa illegal nga drugas nga mao ang shabu. Ang mga informant gitago silang mga tinuod nga pangalan alang sa paghatag og proteksyon kanila din midawat sa kwarta ubos Operation Private Eye OPE subay sa Dangerous Drugs Board kun DDB Regulation Number 5 Series of 2003 as amended. Ang OPE usa ka intelligence-driven rewards program sa gobyerno din ang tumong niini nga mao nga hatagan og gahom ang mga ordinaryo nga morupyo nga mahimong aktibo nga kaabag sa pagpatuman sa madaot sa illegal nga drugas. Ang labing dako nga nadawat sa usa ka informant moabot kini sa kapin sa tunga sa milyon ka pesos. Din siya ang naghatag sa impormasyon og malampuson nga nasakmit ang 6.99 kilos nga shabu ug pagkasikop sa usa ka drug personality ato sa gilos nga bypass operation sa sitio Ibabaw, Barangay Buaya sa Dakpan sa Lapu-Lapu netong Mayo 11, 2025. Ang tanang reward nga nahatag ubos sa OPE ang miagi sa makuting nga evaluation sa OPE Rewards Committee nga gilangkuban sa mga dagkong opisyal sa PDEA ug representante gikan sa business, academic ug religious sectors aron makabot ang transparency
integrity ug accountability. Ang OPE nga programa nagtinguha nga mabatukan ang kahadlok ug anga walay pagtagad nga kasagaran nag-discourage sa mga citizen nga motaho sa legal nga kalihukan silang dapit. Gipasalig sa ahensya nga pabilin nga walay masayod kung kinsa ang mao nga mga informant aron nga magpadayon nga makakuha og kasayuran ng PDEA. Sa iyang mensahe gibutyag ni Assistant Secretary Dixon gailang gihatagan og dakong pahalipay ang bayanihon nga gihimo sa mao nga mga informant. Mitambog sa kalihukan sa Cebu City Councilor Pablo Labra II o Police Colonel Enrico Figueroa, ang Chief Directorial Staff sa Police Regional Office 7. Mipahibaw ang PDEA ngadto sa publiko kung doon sila masairan nga illegal nga kalihukan silang tagsa-tagsa ka mga dapit, mamahimog mo tawag sa ilang hotline nga 0917-867-7332. Arnold Bustamante, CCTV News. Mahimo ng kadangpan sa publiko ang Mayor of the Night sa Dakbayan sa Sugbo aron makapahimos sa lain-lain nga mga serbisyo. Gideploy na sa maong 24/7 Government Service Hub ang pipila ka mga departamento sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Sama na lang kini sa City Treasurer's Office, Business Permit and Licensing Office, Cebu City Health Office ug uban pa. Musunod usab ang pipila ka mga ahensya sa gobyerno aron pagtanyag sa laing batakang serbisyo ngadto sa mga nanginahanglan niini. Lakip sa mga moapil unya sa Mayors of the Night mao ang NBI, SSS, Pag-ibig Fund, PhilHealth ug uban pa. Gihingusgan sa Cebu Caritas Incorporated ang pagsalbar sa kinabuhi ilawom sa kadagatan sa Bantayan Island pinagi sa artificial coral reef. Nangunay si Archbishop Alberto Oy sa pagbutang sa mga simentado nga mga coral reefs kagahapong adlaw kuyog ang mga ubang pang mga church officials ug mga nahingtungdang buhatan sa gobyerno. Kabahin kini sa proyekto sa Phase Kundo nga tinguha nga mudaghan pa ang mga isda ilawom sa dagat. Gipasalamatan ni Archbishop Abit ang mga partners nga nakatampo-tampo aron mas mapanilipdan pa ang marine biodiversity. Ang Caritas Cebu Incorporated mao ang social development ang may humanitarian arm sa Archdiocese of Cebu. Kanhi Cebu 3rd District Congressman Pablo Jan Garcia nakadaig sa Hunta Provincial sa pagasalikway sa proposal nga naghatag og dakong nga diskwento sa buhisan sa Apoland and Quarry Corporation sa probinsya. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Gidaig ni kanhi Cebu 3rd District Representative Pablo Jan Garcia ang Hunta Provincial sa lakang niini pagsalikway sa giulagway niyang proposed 1.2 billion pesos nga tax break nga giingong ni pabor sa Apple Land and Quarry Corporation kun ALQC. Gidaig usab niya ang mga board members nga giingong naminaw sa tingog sa publiko. Unang gikwestiyon ni Garcia ang giingong patas nga paagi sa paghatag og tax relief sa dakong korporasyon, samtang ang mga ordinaryong magbubuhis padayong nagbayad sa kinatibuk-an nga kantidad sa buluhisan. Iyang gidugang nga kun nganong hatagan og discount ang kompanya nga dako og tulubagon sa buwis. Ang maong lantugi niugat kini gumikan sa tax assessment batok sa ALQC nga niabot og 1.2 bilyones ka pesos nga gilangkuban sa buhis sa pagquarry, monitoring fees ug environmental charges gikan sa tuig 2009 hangtod na sa tuig 2025. Ang proposed compromise agreement nga giduso nagtinguha usab nga mapaubsan ang maong kantidad ngadto na sa 211 milyones pesos o moabot sa 80% nga diskwento. Apan gikinahanglan kini nga moagi sa pagsusi o pagtugot ubos sa Hunta Provincial. O galing nakadesisyon ang Hunta Provincial nga aprobahan ang maong proposal. Gilantaw ni Garcia ang posibleng legal implications nga atubangon niini. Gimug-atan usab niya nganing panahon sa krisis ug padayong pagsaka sa presyo sa lana ug mga palaliton, mas maayong hatagan og igong prioridad ang paghimo og mga solusyon alang sa publiko. Subay sa nahimong desisyon sa Hunta Provincial, si Cebu Vice Governor Glenn Anthony Soco nagkanayon nga ang ehekutibo na ang mo-final sa ilang desisyon, sanglit giklaro na sa Hunta Provincial nga dili sila uyon sa maong proposal. I don't want to preempt unsay action sa executive. It's really incumbent upon them how they will pursue if ever they want to pursue this ilan na it's really beyond us. So kamo ra diri na para gilang it's really mo review should we accept approve na muna
decision was to return, give our findings and comments. RV Veloso, CCTN News. Mosunod, electrician nakuhaan og dulaan 14 milyones ka pesos nga shabu sa syudad sa Mandaue. Kana ug daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer.
disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Naguyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin ako din ay karoon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon na. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Samtang usa ka electrician nakuhaan og dulan 14 milyones ka pesos nga kantidad sa gituang shabu. Nasikop ang suspek sa usa ka joint buy-bust operation sa kapulisan sa syudad sa Mandaue. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Moabot sa 2 ka kilo sa gituuhang shabu, nagkantidad og 13.6 milyones pesos ang nasakmit sa kapulisan sa syudad sa Mandaue sa usa ka joint buy-bust operation sa sitio Sudlon, Barangay Magikay kagabi. Usa ka 24 anyos nga lalaki nga nailhan nga si alias Goryo, residente sa sitio Elma, Barangay Kugon, Pardo, Cebu City ang nadakban sa operasyon. Gikonsidera nga high value individual. Siya nagtrabaho isip electrician sa usa ka construction company. Matod sa tigpamaaba sa MCPO nga si Goryo nalambigit sa illegal nga droga sukad Enero karong tuiga. Makabaligya kini og tunga ngadto sa usa ka kilo matag semana sa syudad sa Sugbo ug Mandaue. Si Goryo, nakuha nato na ang iyahang name diri tungod sa sadpon sa mga informants na mga kuan nga mihatag og information about niya sa pagpamaligya or pag-apil ni ining mga illegal drugs na activities. Si Goryo magatubang og kaso kalapasan sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipahigayon ang operasyon pinanguluhan sa City Drug Enforcement Unit ug City Intelligence Unit sa MCPO sa pagpakigalayon sa regional units ug sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDEA. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Suspendido sud sa 3 ka buwan ang lisensya sa usa ka motorista nga nibunlot sa iyang armas ngadto sa laing driver sa barangay Tungkil, lungsod sa Minganilla. Nakita sa viral video ang panaglalis sa 2 ka mga driver sa karsada niadtong Lunes sa gabi. Matod sa mga nakakita nga nakainom ang motorista samtang nagmaneho sa dalan. Ubos sa giluwatan nga show cause order, kinahanglan nga mopatim-aw sa LTO7 ang driver karong Abril 17 aron isurrender ang iyang lisensya. Gipahimangno ni LTO7 Director Attorney Wendell Dinglasan nga posibleng ma-revoke
ang lisensya sa driver kung adunay bugat nga kalapasan sa balaod. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47 sanga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinhi gyapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47.